Guys, Toyota Land Cruiser B8. Ang problema ani guys, aircon problem. Walay problema ang preyon, walay problema ang blower, pero walay hangin. Mugawa sayang mga air duct. So mo ni guys, duha may battery aning Land Cruiser, so ato ang ipangtangtang, careful lang kita ni. Okay. Ang battery ani dili basta-basta pagtangtang. Mantigo gyud. So diri guys, amungkag ta sa sulod. And dyan. So magsisimula na tayo guys. Baklasan time na yan dyan. So may halong kaba pa rin guys, kahit biyasa na tayo dyan, pero di pa rin natin maiiwasan yung may kaba. Kasi yung sasakyan kasi bulletproof na Land Cruiser pa. Mahirap kasi guys pag nagkamali tayo nito. Push button kasi to. Yan lang po guys. Sa susunod